बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। ख़वातीन व हज़रात, दो जजेस ने आज साइफर केस को यूं समझें कि उड़ा कर रख दिया है। समाअत हुई है, 2 घंटे का टाइम जो है वो डेली मिल जाता है तहरीक इंसाफ वालों को, और इन 2 घंटों में जो दलाइल दिए गए तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से और जो जजेस के रिमार्क से वो काबिल समाअत हैं, सुनने के काबिल हैं, जिसने प्रोसिक्यूशन यानी कि हुकूमत के जो वकला थे उनकी नींदें तो उड़ा दी हैं, हुकूमत की भी नींदें उड़ा दी हैं। क्या कार्रवाई हुई है? 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान की जो रिहाई है इस केस में, उसकी खुशखबरी जो है वो सुना दी गई है। मैं आपके सामने ये तमाम के तमाम जो आज के कमेंट्स हैं अदालत के वो रखता हूं। इसके साथ शहबाज शरीफ हुकूमत जो है उसका जो एक पहला पोल है वो खुल चुका है। एटीसन वाला मामला, अब गवर्नर जो पंजाब बलीगुल रहमान साहब हैं वो मैदान में है। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है उसमें से एक बहुत बड़े नाम ने भी इस्तीफा दे दिया है। मामलात क्या है? अब गवर्नर साहब जो है वो मैदान में उतर कर किसको बचा रहे हैं और किसके कहने पर बचा रहे हैं, मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। इस पर भी बात करते हैं। साथ में मरियम और राना सनाउल्लाह भी फंस गए हैं। अहम फैसला जो है वो कर लिया गया है और शायद अब जो तलवार है इन दोनों के सर पर लटकाना शुरू कर दी जाएगी। इन दोनों के खिलाफ क्या फैसला किया गया है, कैसे ये दोनों फंसेंगे और बाकी के तमाम जो इनके लोग हैं वो एक्सपोज होंगे, इस पर भी बात करते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी अहम आज अचीवमेंट हुई है साइफर केस को लेकर, क्योंकि साइफर केस एक ऐसा केस था जिस पर तमाम कानूनी और आईनी माहिरीन ये कह रहे थे ये केस अगर सही तरीके से चलाया गया इमरान खान के लिए वाकई ये गले का फंदा बन जाएगा। लेकिन जिस भोंडे अंदाज से इस केस की प्रोसिक्यूशन ने पैरवी की, जिस भोंडे अंदाज में इस केस को उन्होंने तेज तरीन ट्रायल करके फ्लॉप किया, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं ना मिलती। लेकिन आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है तो बड़े अहम और अच्छे सवालात अदालत की जानिब से जो है वो उठाए गए हैं। यूं लग रहा है कि ये केस जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मंगल के रोज आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आज की जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई सुने। नाजरीन, दो जो जज हैं उन्होंने केस को उड़ाया है। इमरान खान को जल्द पहली बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है और साइफर के मतन से हर एक की लाइल्मी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शदीद बरहम हुई है। प्रोसिक्यूटर जो है वो लाजवाब, एडवोकेट जनरल की भी सरजनश की गई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा का फैसला कलअदम करार देने की अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर तैमूर मलिक और FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह और जुल्फिकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा न करवाई गई। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब किया और उनसे पूछा कि भाईजान ये क्या मामला है, ये क्यों नहीं हुआ। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, क्या अब भी असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया है। उसके साथ साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने जवाब दिया, होगा नहीं, आपको बड़ा टू द पॉइंट जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, हामिद अली शाह ने जब जवाब दिया कि मौजूद होना चाहिए, इस पर आमिर फारूक ने कहा कि होना नहीं, आपको टू द पॉइंट जो है वो जवाब देना होगा। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं, मफरूजों पर नहीं जा सकते, कंक्रीट रहना होगा। ये उन्होंने प्रोसिक्यूटर को कहा है। साइफर केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए कि किसी को पता ही नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन ने इसे फायदा उठा लिया है। साइफर का मतन ट्रायल कोर्ट के जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जमान के वकला किसी एक को भी मालूम नहीं है। इसके साथ साथ नाजरीन, साइफर केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह सारा तनाज़ा इस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है और बुनियादी दस्तावेज ये उसका मतन ही रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। सेकेंडरी शवाहिद या बयानात वगैरह हों तो हों, लेकिन बुनियादी दस्तावेज ही मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल और ट्विस्ट करने का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं, ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। बड़ा कंक्रीट रहना होगा, बगैर किसी शुक्को शुबा के केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। ये याद रखिएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह से मुकालमा किया। नाजरीन, इससे
ہٹ کر بڑی اہم جو بات آج کی اس سماعت میں ہوئی ہے وہ سنیے۔ وہ ہے کہ سب سے زیادہ حیران کن معاملہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ عدالت کا آرڈر نہیں مل سکا تھا، اس لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے ریکارڈ اور اسٹیٹ کاؤنسلرز کی سی ویز پیش نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، ہم نے آپ کی موجودگی میں آرڈر کیا تھا، آپ ہمارے آرڈر کو لائٹ لے رہے ہیں۔ یہ آج کے جو ہیں وہ اہم ترین ریمارکس آج کی اس کیس میں، آج کی سماعت میں سامنے آئے ہیں، اور اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جلد اڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی، اگر دیکھا جائے آج ایچیسن کالج کے پرنسپل کو گورنر کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا جس میں فیس کو معاف کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن جو ایچیسن کالج کے پرنسپل ہیں انہوں نے فیس تو معاف نہیں کی، البتہ انہوں نے جو اپنا استعفیٰ ہے کالج کی پرنسپل شپ جو ہے اسے چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایسے ماحول میں اور جہاں پر اقرا پروری ہو، میں اقربا پروری ہو، میں وہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین گرامی، اب ان کے مقابلے میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب اتارے گئے ہیں۔ احد چیمہ صاحب نے دو خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب علی انہوں نے سیٹیں ریزرو رکھیں کہ اگر ان کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو آپ بھائی چھوڑیں، کیونکہ ایچیسن وہ کالج ہے جہاں پر سیٹیں ہی میسر نہیں ہوتی، سیٹیں ملتی نہیں ہیں، لہذا ایک تو بچے اسکول نہیں جاتے رہے، کالج نہیں جاتے رہے، اور دوسرا یہ دھونس اور دھاندلی کہ جناب علی فیس بھی معاف کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری ملازمین جب چھٹیوں پر جاتے ہیں وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ یہ اس میں بڑے ہیں نا احد چیمہ صاحب، یہ بیوروکریٹ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہیں، بغیر کسی جناب علی عوامی مینڈیٹ کے انہیں عہدے دے دیے جاتے ہیں۔ ہم کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ وہ پوائنٹ ہیں جہاں پر یہ سارے کے سارے روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ عمرہ کے پوائنٹ ہیں جہاں پر انہیں روٹیٹ کرنے کے لیے یہی سارے لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب دیکھیں نا پرنسپل جو ایچیسن کالج ہیں، اب ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایچیسن کالج 40 لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے تھے، یہ پرنسپل 40 لاکھ روپے تنخواہ وصول کرنے کا آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ پرنسپل ایچیسن کالج ایک سال میں 100 سے زائد چھٹیاں کرتے تھے۔ انکوائری سے بچنے کے لیے پرنسپل ایچیسن نے اب استعفیٰ دیا ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ بلیغ الرحمان صاحب کا الزام ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک وہ شخص جو بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، انہوں نے اب بچانے کے لیے اپنے تمام لوگوں کو اب یہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ جناب وہ کرپٹ ہے، اس نے انکوائری سے بچنے کے لیے اب یہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ وہیں پر آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ پر جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو مارنے کی جو دھمکیاں ہیں وہ دی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کا جو وجود ہے وہی خطرہ ہے، لہٰذا ان دونوں پر جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ لیکن پولیس جو ہے وہ ابھی تک ان سے تعاون نہیں کر رہی، لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے کہ اب آئینی اور قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ وقت بہتر تعین کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔